আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন না, কেন গুলি করতে পারবেন? কেন গুলি করতে গুলি করবে না? ठीक है, आपका भी पता ठीक है, होगा तभी होगा। गुली करबे ना, गुली करबे আমাদের নাই, দেশে গুলি নাই আমাদের আছে। এদিকে কাজ করতে যাও, এদিকে যাও, এদিকে কাজ করতে যাও, করে দিবে। আই সুন্দর টাকাও নাই सर सर आप सर आप हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग होगा आप लोग তাহলে আমরা যেতে দেব না যদি আপনারা যদি নিতে চান নিয়ে যান ঠিক আছে তাহলে আমরা কেন না এই যা বললো পুরো বাংলাদেশ চলিए তাহলে আমরা कल्याण हाई लेवल मीटिंग होगा तब हाई लेवल मीटिंग होगा चलिए राजा भाई अपना दिखा साहब हां बोल दे अपना दिखा साहब भाई दिखा साहब हमने दिखा साहब भाई दिखा साहब इंडिया में यही है ओ भाई इंडिया में कितना था भाई अरे